देखिए जो translation is the synthesis of a protein by polypeptide from mRNA. এটা ଗୋଟେ mRNA ଭାବିନିଅ larger and smaller subunit united ହେଲେ Mg++ ରେ এটা tRNA এটা releasing factor ପ୍ରଥମେ initiation ହେଲା elongation ହେଇଛି এটা ବହୁତ ଛୋଟ primitive form ରେ ଆମେ କରିଛେ এটা 5 prime এটা 3 prime end mRNA ର capping and tailing ଜାଣିଛ cap ଟା 5 prime ରେ ଅଛି tail ଟା 3 prime ରେ ଅଛି এটা ଗୋଟେ mRNA ପ୍ରଥମେ smaller subunit united ହେଲା এটা ଗୋଟେ tRNA amino acid ନେଇକି ଆସିଛି ତା ପାଖରେ anticodon ଅଛି ତାପରେ codon ଅଛି methionine ନେଇକି ଆସେ AUG as per genetic code larger subunit then ଆସିଲା Mg++ ଦ୍ୱାରା united ହେଲା ହେଲା ଏଟା 3 dimensional structure next tRNA ଆଉ ଗୋଟେ amino acid ନେଇକି ହେଲା A site ରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ B site ରେ ଥିବା methionine and A site ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ peptide bond ତିଆରି ହେଲା ତାପରେ ସିଏ ହେଇଯିବ B site କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଫେର ତିଆରି ହେଲା ଫେର ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ amino acid ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତିଆରି ହେଇ ଚାଲିଛି polypeptide chain ବନୁଛି କ୍ଲିୟର ହେଲା elongation ଚାଲିଛି polypeptide chain ବନୁଛି actually ସେ polypeptide ଟା ତାର ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଥିବ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ନଥାଏ ୟୁଜୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଦେଖେଇଛେ ତାପରେ stop codon ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ କିଛି amino acid ନେଇକି ଆସିନି releasing factor ଦରକାର ହବ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ is it interesting or not polypeptide ବନିଗଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ ଏ ଚିତ୍ରଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ତ ଏବେ ଆସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର process of polymerization of amino acids to form a polypeptide is called dash transcription translation replication reverse transcription ଯଦି amino acid ର polymerization ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା transcription ନା translation chat please रामजी राजलक्ष्मी चैटिंग करो नले कुह स्वस्तिक तपू chat please easy question अरे आंसर दियो is translation हाँ असली आंसर yes रामजी translation amino acids are linked by amino acids very good Vishwajit amino acids are linked by रामजी बोलो which bond hydrogen bonds covalent bond peptide bonds very easy questions लिख परियो chat please
Yes, it is peptide bond. Biswajit also correct. Now, the most important, most complicated is regulation of gene expression generally. But it's not that complicated. कौन ପାଇଁ complicated आगे बुझेଇବା जाइकोट ରୁ ଆମମାନେ ତିଆରି ହଉଛେ let it be plant or let it be human being and this process ଯଦି এটা twin ହେଇଥିବ plant the process is mitosis and mitosis ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ complex organism ବନୁଛି all somatic cells are clones. All somatic cells are clones. They have same genetic makeup. Into ଆମର different organs operate differently. ଯଦି clone ସବୁ cell ତାହେଲେ ମୋର liver cell ରେ ଯୋଉ genetic material ଅଛି ମୋର heart cell ରେ ବି ସେଇ genetic material. Then how can my organs they do differ in functioning? ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ suppose one person is very talented ସେ ଯଦି ଗୀତ ଶିଖିବ ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗର ବନିଯିବ ସେଇ ସେମ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଛି ତାହେଲେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ବନିପାରେ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଠି ଟାଇମ ଦଉଛି ସେଇ ଆଡକୁ ସେ ଯାଉଛି ତାମାନେ ସେ ସିଙ୍ଗିଂ ର ଜିନ୍ ଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜିନ୍ ଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲା ବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲା ସେମିତି ଯଦିଓ ଆମର ଜିନ୍ସ ଆର୍ same in all the cells, somatic cells, in all the organs, but organs are specialized and they perform differently because they do activate those types of genes. Okay? They have all the insulin producing gene. Heart ପାଖରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ heart insulin produce କରିବ ନାହିଁ ହେଲା ତାମାନେ genes switched on and switched off ହୁଏ clear ହେଲା ଏଠି genes switched on ବା switched off ହୁଏ clear ହେଲା ସମସ୍ତେ okay କିଛି genes switched on ହେଇଯାଏ କିଛି genes switched off ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ we have to regulate the gene expression regulation ତାହେଲେ must ନହେଲେ switched on and switched off ମାନେ କଣ regulator ନଥାଏ fan ରେ ଯେମିତି the regulation of gene expression refers to a very wide sequence of events that may occur at various levels. Clear ହେଲା? ତାହେଲେ ସେ wide sequence of events ଗୁଡ଼ିକ କଣ? Gene expressed in form of polypeptide, correct? ତ polypeptide ବନିବାର different step କୁ ଯଦି ଆମେ regulate କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ gene expression କୁ regulate କରିପାରିବା. Clear ହେଲା ସମସ୍ତେ? The considering that gene expression results in formation of a polypeptide, it can be regulated at several levels. ତାହେଲେ କୋଉ level ଆମେ ଯାଇପାରିବା eukaryotic cell ରେ transcription ରେ ଆମେ regulate କରିପାରିବା ମାନେ ଆମର HNRNA form ହୁଏ mRNA form ହୁଏ ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ regulate କରିପାରିବା splicing ଯୋଉ splicing ମାନେ HNRNA ରୁ mRNA ଯେତେବେଳେ ବନିବ ସେତେବେଳେ splicing ହୁଏ ସେ ଯୋଉ splicing ବେଳେ ବି ଆମେ regulate କରିପାରିବା ମାନେ what is splicing removal of introns
removal of introns को हम regulate करिवा एटा सेल रो न्यूक्लियस एठी mRNA बनिकी बाहर को आसुची the transport of mRNA from the nucleus to cytoplasm बेले भी हमें regulate करिवा regulation माने जदि हमें करे दवानी तापरे एठी से प्रोटीन सिंथेसिस बनौची सेतबेले भी रेगुलेट कर परिया जाको हमें ट्रांसलेशन लेवल ऑफ रेगुलेशन कहंती एटा का विषय कथा ले यूकैरियोटिक टेल मी व्हाट आर द फोर levels transcription level when HRNA is formed a primary transcript is formed then processing level splicing and introns are removed then transportation informosome form रे से आसीची nucleus through cytoplasm information नहीं के आसी informosome सेतबेले भी हम रेगुलेट कर परिवा बा ट्रांसलेशन बा पॉलीपेप्टाइड बा प्रोटीन सिंथेसिस लेवल ले भी हमें रेगुलेट करि परिबा genes in a cell are expressed to perform a particular function or set of function can enzymes show proteins are building block proteins are enzymes you know without protein formation genes are not expressed तेणु प्रोटीन सिंथेसिस को ही हमें कंट्रोल करूचे so that we can control the gene clear ହେଲା protein synthesis को हमें regulate करूचे so that we can control the gene expression okay सेल भितरे न्यूक्लियस अछि एवं न्यूक्लियस भितरे डीएनए अछि and chromosome टा डीएनए केमिकली and gene टा कोन ना डीएनए सेगमेंट and डीएनए रो आरएनए हबो आरएनए रो प्रोटीन हबो for example an enzyme called beta galactosidase is synthesized by bacterium E. coli से कौन करे से गो डाइसैकेराइड्स लैक्टोज को भांगे तो मने अछि जे lactose is the milk sugar it is produced by galactose and glucose no doubt galactose and glucose are C6H12O6 but galactose is different from glucose at carbon number 4 therefore we can say epimer at carbon number 4 and galactose and glucose are linked by one bond that is one for beta 1 for glycosidic bond ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ we'll get galactose and glucose ଏଠି OH ତଳେ ଅଛି ଆର OH ଉପରେ ଅଛି ବାକି ସବୁ ସମାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ galactose and glucose and ମିଶି ଗଲେ beta 1 4 ରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ enzymes ଟା beta galactosidase से लैक्टोज को भांगी की galactose and glucose रे कन्वर्ट करे हमको स्ट्रक्चर दरकार नहीं हमको खाली दरकार लैक्टोज भांगिले कौन हबो galactose हबो ग्लूकोज हबो बीटा कहेंगे ना द बॉन्ड इज बीटा galactosidase ने कहथिले एट देखि पारो एंजाइम रो ना कोन बीटा galactosidase ये रिएक्शन टा करे जदि तांकर if the bacteria do not have lactose around them
then there is no longer requirement of enzyme beta galactoside. Then beta galactoside is gote switched on and switched off होतुवा genes किंतु जदि तांकर requirement ନାହିଁ ताहले से भांगिबनी जदि दरकार ताले भांगिबो जदि bacteria do not have the lactose around them ताहले no longer require the synthesis of enzyme beta galactoside आगु जाउची first the development and differentiation of embryo into adult organisms is the result of coordinated regulation and expression of several sets of genes. तेणु तो organ develop हो organ माने different काम करिवे organ system माने different काम करिवे नले सब organ समान काम करन्ते तले आमे callus type रो थान्ते आमे गोटे embryo type रो बा stem cells बले थान्ते किंतु जेतु हमर organogenesis पई बा maturation ପାଇଁ ସବୁ genes different way रे काम करନ୍ତି ସବୁ genes कहि परिवानी different organs বা different cells रे सेई जो genes उडा किछि अलगा genes switched अछंती ସବୁ genes सब जारे अछंती किंतु मोर हार्ट रे जो genes उडा switched अछंती liver रे आउ अलगा genes switched अछंती आ एई genes उडा switched off अछंती पहले genes are how many types? Genes are two types. One is constitutive and other one is luxury. जाका में non-constitutive genes कहवा luxury switched on ही परिबो बा switched off ही परिबो but constitutive is always switched on by active आपको regulate करा जाएनी luxury switched on switched off rather constitutive gene luxury gene को switched on by switched off करे clear है how many types of genes constitutive माने जे कि always active luxury माने जे कि switched on by switched off हे परिबो regulate हे परिबो ताकू जे regulate करिवो से निहाती गोटे constitutive gene हेतिबो जे always active से अनुमान को regulate कर परिबे आमे यूकैरियोटिक रे different levels कहितले but in prokaryotes control of transcriptional initiation is the predominant target site for control माने control of gene expression is controlled at transcription level transcription करे दबानी जदी तले gene is not expressed एटा prokaryotic रो अच्छा पिला माने कह आरएनए एमआरएनए कहा द्वारा बनिबो ना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज द्वारा बने डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज द्वारा बने ताले आरएनए पॉलीमरेज जदि आसीबो से कोठी लागियो आरएनए पॉलीमरेज गोटे जगह रे लागे जाको प्रोमोटर कहंती डीएनए रो जोठी आरएनए पॉलीमरेज लागे से जगहटा नाला प्रोमोटर गॉट आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रे लागे एतिके हमें जानिते जदि हमें प्रोमोटर पाखरे आरएनए पॉलीमरेज जते लागुची ताको हमें पॉजिटिवली एक्टिवेट करे परिबा बा नेगेटिवली ताको हमें सप्रेस बा रिप्रेसर द्वारा सप्रेस कर परिबा जे ताको हमें एक्टिवेट करले तामने हमें सबुले रेगुलेशन को नेगेटिव भाबी परिबा नहीं पेरेंट्स आर रेगुलेटर्स किंतु समाने बेले बेले रिप्रेसर भलिया काम करंती
नेगेटिव रेगुलेशन करते जे जल्दी घर को आसी पहुंचू बेले बेले खेलिया आमको कहती जे तू कौन घरे बस खेलिया जा कारण से पॉजिटिवली एक्टिवेटर भाया काम करें रेगुलेट करती बेले बेले नेगेटिवली भी काम करें रिप्रेसर ठीक है पारे ये जाए बुझेगा एबे हमें डायरेक्ट से सब्जेक्ट को जीवा द प्रमोटर रीजन in the DNA regulated by interaction of proteins together called operators. Don't do the diagram first. Diagram we can make later. अगर भी diagrams होंगे भी. Clear है ला? Promoter regions of prokaryotic DNA, accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA, जोटी के RNA polymerase लागिवो, इटा regulate हुए by interaction of many proteins. That is called together operators. Together, these are called operators. Correct? Hmm. ତାହେଲେ ଯିଏ operate କରିବ operator regions adjacent to the promoter elements is most operand and in most cases the sequence of the operator binds to a repressor protein. ଯଦି operator ରେ ଗୋଟେ repressor protein ଆସିବ ତାହେଲେ RNA polymerase promoter ରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଚିତ୍ର ପରେ କରିବ ଆଗ ଏ ଦିଟା ଲାଇନ ଲେଖ। ऑपरेटर कोठी अछि ना प्रमोटर पाखरे अछि यदि ऑपरेटर रे रिप्रेसर प्रोटीन थिबो ताले ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट हे परिबो नाही ए जे लिखलो आगु जिबा ए दिटा लाइन खाली लिखो ताले प्रत्येक ऑपरेंड has its specific operator and specific repressor. प्रत्येक ऑपरेंड नो स्पेसिफिक रिप्रेसर अछंती एटा हला डीएनए एटा हला प्रमोटर एरिया एटी आरएनए पॉलीमरेज अछि एटा हला रेगुलेटर जीन से ऑलवेज एक्टिव Canada constitutive gene ବୋଲି କୁହାଯାଏ regulator gene is the constitutive gene ତାକୁ କେହି regulate କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ସିଏ regulate କରିବ and it is always active ଗୋଟେ repressor protein ବନେଇଲା ଏ repressor protein ଏଇଠି ଯାଇକି ଲାଗି ଯାଇଛି operator ରେ ଯାହାପରେ କି RNA polymerase ଆଉ ଲାଗି ପାରିବନି କି ଏପଟକୁ ଆସି ପାରିବନି ଏପଟକୁ ଯଦି ନ ଆସି ପାରିବ ତାହେଲେ RNA ବନି ପାରିବ ନାହିଁ you can draw this diagram नले हमें NCERT based diagram भी कर परिया each operand has a specific operator and specific repressor. Let us start with Lac-operon. Let us start with Lac-operon. अगर इटा देखो तापरे मु आपको बुझेइबी In E. coli, Lac-operon is an example of an indivisible set of genes. The genes are responsible for the breakdown of lactose into galactose and glucose. तादरे रिप्रेसर बनिवो जदी ताले सेटा स्टॉप हे रहबो जदी रिप्रेसर को हम कोनोसी कारण अटके दे परिबा
ताले सेटा लैक्टोज को भांगिया पाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज आसपरियो बुझेला ये सब डिफरेंट एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मेज एबे इक्वलाइज सेल को हमें गले तादरा सर्कुलर डीएनए अछि कारण एटा प्रोकैरियोट्स बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड विदाउट हिस्टोन तर गोटे स्पेसिफाइड जगह अछि जा ना लाक्टोपेरन तर गोटे कंट्रोलिंग रीजन्स अछि मु ताको चित्र 2D रे भी करबी एटा तमे आगे 3D रे देखो टिके आगे लैक्टोज मॉलिक्यूल्स आसिला एटा आरएनए पॉलीमरेज से आगु गला बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन बनेला परमेज बनेला एंड ट्रांसएसिटिलेज भी बना परमेज कौन करे ना परमिट करे लैक्टोज को एंड एंजाइम्स को सेल भीतर ट्रांसएसिटिलेज तक एक्टिव करे এবং এই প্রসেসটা हुए Lac-operon gasa Lac-operon was given by two scientists, that is Jacob and Monod. Sanchita देखो it was discovered in E. coli. এটা আমি ডিসকভার করলে E. coli তার মানে এটা প্রোক্যারিওটিক এটা হলা গোটে প্রোক্যারিওটিক রেগুলেশন যেহেতু এটা ব্যাকটেরিয়ারে ডিসকভার হয়েছে ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକରେ ମେନଲି ରେଗୁଲେସନଟା କୋଉଥିରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ କାହିଁକିନା ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟିକରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମଆରଏନଏ ଫର୍ମେସନଟା କରେଇ ନଦବା ବା କରେଇ ଦବା ଆପରେ ଜିନଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ transcriptionally regulated system transcriptionally regulated system you know this is the operator area this is the promoter this is operator this is promoter and here you'll find the regulator and how many genes or systems are controlled by one operand three systems are controlled by one operand therefore it is also called polysystemic 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 mRNA or polysystemic operand. କେତେବେଳେ ଅପରେଣ୍ଡ ଆମେ ନାଁ ଲେଖୁଛେ Lac-operon
tryptophan operon. Most important is lac and tryptophan operon. Let us start with Lac-operon. To write in that thing, here you can say the regulator gene consists of I gene. Actually, I here not inducer, it is inhibitor. So write down the Lac-operon consists of one regulator gene or I gene. I is inhibitor. And then promoter is P and O is operator. And how many structural genes or cisterns? P, Z, Y, A. Z, Y, A. Write it properly. Z, Y, A. Z, Y, A. Write down. Okay. Z, Y, A. Z makes what? Makes what? Okay. Z, Y. Okay, very good. Z कौन बनौची? Y कौन बनौची? A कौन बनौची? ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କର ଏମିତି ବକ୍ସରେ ଲାକ୍ ଆଇ এই ଏରିଆଟା ପୁରା ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏ ଏଟା ପ୍ରମୋଟର ଏରିଆ ଏଇଟା ହେଲା ହାଇଜିନ୍ ଏଟା ହେଲା ପି ପ୍ରମୋଟର ଏଟା ହେଲା ଅପରେଟର जेड वाई ए three genes are there जेड बनाए बीटा गैलेक्टोसाइटेज क्लियर जे की लैक्टोज को ब्रेक करे गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज को ତା ଭିତରେ ବିଟା ବଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ଟୋଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୁକୋଜ କୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଟା ଗ୍ୟାଲାକ୍ଟୋସାଇଡେଜ ବୋଲି କହିପାରିବା ବିଟା 1,4 ଗ୍ଲାଇକୋସାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ ଥାଏ एटा पी प्रमोटर साइट एटू ए जाए पूरा पी प्रमोटर साइट प्रमोटर ओ माने ऑपरेटर प्रमोटर रे कौन लगे ना आरएनए पॉलीमरेज लगे हला किंतु ए प्रोसेस टा को से अलाउ करूची कि नहीं एंड प्रोसेस टा होची कि नहीं दैट विल सी वाई कौन करे वाई जीन कौन बनाए ना परमिएज बनाए हला परमिएज कौन करे ना परमेबिलिटी बढ़ाए नॉट ओनली टू द एंजाइम्स as per NCERT it is also increase the permeability of lactose into the cell lac A the gene encodes a transacetylase enzymes transacetylase activate all three together lactose metabolism is possible all three together lactose metabolism is possible
They help in lactose metabolism. The interesting part is lactose. Lactose is the substrate for the enzyme beta galactosidase, and it regulates switched on and switched off of the operant. Switched on or switched off of the process. तामने lactose is the inducer. ये जाएंगे repressor को switched off करियो. Hence lactose is called inducer. I think most college रे एटा पढ़ा हेइनी. तेणु तमମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଲେଭେଲରେ ପଢା ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ. ମୋଷ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢା ହେଇନି, ଏଇ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ. But we have to go by our schedule. ଚାଲିଛି ନା ହେଲା ଚାଲିଛି ନା ମିଟିଂ ଟା ଆଗେ ଚଲେ. ସାତଟାରୁ ପଢଉଛି ମନ ଥକି ନାହିଁ. In the absence of glucose, if lactose is provided in the growth medium, it is transported into cell through the action of permease. ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି permease ମଧ୍ୟ lactose transportation into cell ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ. And the lactose induces the operant in the following manner. ଏବେ ଲେଖ, the repressor କିଏ ପାଟି କରୁଛି? The repressor is always produced from I gene or regulator gene or inhibitor gene. I gene can be called as regulator gene or inhibitor gene. And this gene is constitutive gene. And once the repressor binds to operator, RNA polymerase cannot move towards cisterns. Structural genes ଆଡକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ ଯଦି lactose ବା allolactose ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ repressor କୁ inactivated କରିଦେବେ. Especially allolactose is more powerful. କିନ୍ତୁ lactose ରେ beta 1,4 ଥାଏ, ଆଦେହରେ beta 1,6 glycosidic bond ଥାଏ. ତାକୁ ସିଏ inactivated କରିଦେବ repressor କୁ. ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ inducer କହନ୍ତି. ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ inducer କହନ୍ତି. କାହାକୁ? lactose କୁ. ଯଦି ସିଏ ତାକୁ inactivate କରିଦେଲା ତାହେଲେ RNA polymerase has the access to promoter and transcription occurs.
So this is one kind of negative regulation. କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ପଜିଟିଭ ରେଗୁଲେସନ ବି ହେଇପାରିବ। ଏ ଚିତ୍ରଟା କର, ଏଠି ରେଗୁଲେଟର বা ଆଇ ଯିଏକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିଭ ସେ mRNA ବନେଇଛି, এটা ରିପ୍ରେସର ଯାଇକି ଅପରେଟର ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ରିପ୍ରେସର binds to operator and prevents RNA polymerase from transcription। ଯେତେବେଳେ ତମର ଲାକ୍ଟୋଜ ନାହିଁ ବା ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, ଦେଖିଲ ଏ ଚିତ୍ର କର, ଆଇ ମାନେ ରେଗୁଲେଟର, ଆଇ ମାନେ ଇନହିବିଟର। ଏ ଆଇଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିଭ ଜିନ୍ ନା ନନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିଭ ଜିନ୍? ଅଲୱେଜ ଆକ୍ଟିଭ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିଭ ଜିନ୍। ତାହେଲେ mRNA ବନେଇବ, mRNA ବନେଇଲା ପରେ ରିପ୍ରେସର ବନିବ, mRNA ରୁ କଣ ବନିବ? ରିପ୍ରେସର ବନିବ। ରିପ୍ରେସର ଟା କୋଉଠି ଯାଇକି ଲାଗେ? ରିପ୍ରେସର ପ୍ରୋଟିନ୍ କୋଉଠି ଯାଇକି ଲାଗେ କୁହ, ଦେଖି କୁହ? ଅପରେଟରରେ ଲାଗେ। ରିପ୍ରେସର ପ୍ରୋଟିନ୍ କୋଉଠି ଲାଗେ ପିଲାମାନେ? ଅପରେଟର ଲାଗେ। RNA ପଲିମରେଜ କୋଉଠି ଲାଗେ? ପ୍ରମୋଟର ଲାଗେ। ଯଦି ରିପ୍ରେସର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାଇକି ଅପରେଟର ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ RNA ପଲିମରେଜ ଇଆଡକୁ ଆସିପାରିବନି। ଏଡକୁ ଆସିଲେ ସିନା ହବ, ZY ଏଡକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। এই ଚିତ୍ରଟା କର, ଇନ୍ absence of inducer, inhibitor ନୁହଁ, inducer କଣ ହଉଛି ଦେଖ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ you can understand better। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସର ଆସିବ ସେ କଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସର ଆସିବ ସେ କଣ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ, ଏଟା ସରିଲା। ରାମଜୀ ଡନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ହେଲା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଡାଇଗ୍ରାମ କୁ ଆସ। ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିଭ ଜିନ୍ସ ବା ରେଗୁଲେଟର ଜିନ୍ସ repressor ବନେଇଛି। repressor is inactivated by inducer, lactose ହଉ କି ଆଲୋ ଲାକ୍ଟୋଜ ହଉ, ସେ ତାକୁ inactivate କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି RNA polymerase ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଟର ଯିଏ ଲାଗିଥିଲା, ଜେଡ୍ କଣ ବନେଇଛି? ବିଟା ଗାଲାକ୍ଟୋସାଇଡେଜ ବନେଇଛି। ୱାଇ କଣ ବନେଇଛି? ପରମିଏଜ ବନେଇଛି। ଏ କଣ ବନେଇଛି? ଟ୍ରାନ୍ସଏସିଟିଲେଜ ବନେଇଛି। ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଜିନ୍ସ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ ଦ୍ୱାରା ଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ଆକୁ ଆମେ ପଲିସିଷ୍ଟନିକ ଜିନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କହିପାରିବା। ପଲିସିଷ୍ଟନିକ ଜିନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କହିପାରିବା। An enzyme called beta galactosidase is synthesized by E. coli, yeast, fungi. May be synthesized by, but here
It is E. coli. Good. Lac-operon model was proposed by Lac-operon model was proposed by who proposed Lac-operon model? Yes, Tapu, very good. Next question. Yes. Jacob and Monod. Yes, Rajalakshmi. LAC-Z code for enzymes. Z କୋଉଟା ବନେଇବ? ଗୋଟେ ଥିଲା Z, Y ଥିଲା A. Yes. Beta galactose. Beta galactosidase. Beta galactosidase କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗେ? Lactose କୁ ଭାଙ୍ଗେ. And କଣ ଦିଏ? କଣ ଦିଏ କୁହ? Lactose ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ଦବ? Galactose and glucose ଦବ. Y कौन करे? Permease. A कौन बनाए? Trans acetylase. Clear है ना? Y कौन बनाए? And okay. I hope ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଜିକା କ୍ଲାସଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲାସକୁ କ୍ଲୋଜ କରିବା ଆଜି। ଗୁଡ୍ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହୁଛି। Tapu and all. Bye bye.